بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سورة التكاثر مکی سورت دا حضرت نولان دے نازل لی. پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سردا سورت یوسل دوڑی دا نازلی دو پہ لحاظ سردا سورت شپاڑا سمدی. پدی سورت کی یورکو ات آیاتو ندی. مکی صورت کے ذکر دا فریقین شو، اس پدی صورت کے ہم ذکر دا فریقین کی. پدی صورت کی اسباب تا غفلت ذکر کی گی چی آغا دا مال دیر والد. دا دنیا فنا ذکر کی چی دنیا پا ختم شیطا سا باندے مقبرون راشی خیرت پا دا باندے شوروش. بیا قبر کی دا سوال تک وہ سنا قبر سوال جواب کا ذکر کی. اور وقوع دا قیامت ذکر کی. مکہ مکرمہ کی دو خاندانوں اسیدل یو خاندان بنی سہم و بل خاندان بنی عبد مناف. یہ پخپل منز کی اختلاف پخپل منز کی تفاخر شروع کہ دیر سوک کی تاسو دیری ایک منگ دیری پیسلے اکڑا چھ مردم شمالی بوکو چھ سوک دیری. بنی سہم قبیلہ دا پتادات کے کم اختل او بنی عبد مناف دیر اختل. یا دیوی اس بلار شو قبرون با اوش میرو چه دا چا قبرون دیر دی. قبرون با اوش میرو چوی قتل پا قبرون کی بنی عبد مناف کم و بنی سہم زیادو. اللہ پاک بلوی خلق و حال بیانی فرمائی. الہاکم التکاثر غافل کی تاسو دیر والی حتی زرتم المقابر تردیب پوری چه تاسو ملوشی قبرونتا ملاقات للاڑی قبرونتا. کلا سوف تعلمون یقینا تاسو بفیشی ثم کلا سوف تعلمون یقینا تاسو بفیشی. کلا لو تعلمون علم الیقین یقینا لو تعلمون علم الیقین کچر تاسو پیدے پہلم یقین سر تاسو بدا کارنو کڑی لترون الجحیم خامخاب تاسو وینی جہنم ثم لترون عین الیقین بیا بخامخا تاسو داوینی پہ یقین استر خسا ثم لتسألن یومئذن عن النعیم بیا بخامخا تپوس کولشی تاسنا پدا ورز عن النعیم دا نعمتنو دا دنیا پبارکی.